नमस्कार जय जगन्नाथ। आजिर गल्परे आमे शुणिबा श्री गोदावरीश महापात्रंक श्रेष्ठ गल्प मागुणीर शगड़। खल्लीकोटर 2 लाख प्रजांक भितरे प्रतिदिन जीवा आसिबा चलीछि। केते संसाररू जाउछंती, केते संसार को आसुछंती। ए खबर रखुछंती गृह परिवार बा साई पड़िसार लोके। किंतु जेउ दिन मागुणी ए संसार छाड़ी चलीगला से दिन खबरटा खल्लीकोटर पुरपल्ली सबुआड़े व्यापीगला। जे शुणिला से मुहूर्त हेले नीरव रही दुखरे कहिला, मागुणी चलीगला। आहा, बिचरा चलीगला। मागुणी किए? खल्लीकोटर से राजा नुहे एक कथा निश्चय। से राज्यर नेता नुहे एक कथा समस्ते कहिबे। से कर्मी नुहे एक कथा मध्य समस्ते जानती। से केबे सत्याग्रह रे जोग देई नाही कि रजा को खजना देई नाही। ता बेकरे किए फूलमाଳ लंबाई नाही कि से काहा गଳାରେ माला लंबाई देवा दरकार पड़ी नाही। जन समुद्र भितरे करताली गहଳରେ बक्रुता देई नाही कि दिय देउଳରେ परजन्मरे स्वर्ग लाभ पाई जपतप मध्य करी नाही। से केवल करिछि गोटिए काम, मुंडर झाଳ तुंडरे मारी जीवन पथरे लढ़ेई करिछि। से लढ़ेई देश पाई नुहे, जाति पाई नुहे, ताहा निजर पेट चाखंड पाई। तथापि मागुणीर मृत्यु खबर पाई समस्ते कहिले, आहा, बिचरा चलीगला। गड़े पचारिले तो समस्ते कहिबे मागुणी किए। दूर जंगल तल पल्ली गाँव में तार परिचय मिल पार। मागुणी खल्लीकोटर केही नुहे, से जड़े सगड़िया, 2टा बलद और से ए 3 मिसी गोटाए संघ गढ़ी जहाँकि 2 लाख लोकंक मन को छुईगला। प्रतिदिन खल्लीकोट गड़े सूर्य उए और अस्त हुए। घनघोर वर्षा दिने लोके सूर्य न देखी मागुणी को देखी बेल जानती। माघ मासर जाड़े पिंडारे घोड़ी घाड़ी होई लोके बसीथिला बेले मागुणी निज परिचित सांग 2टी को शगड़े जोची पहाड़ तल गीत बोली चले। लोके कहती मागुणी सेमानंकर गोटाए घंटा। वर्षा दिन वर्षा घुंची जाई पारे, खरा दिन खरा ताती उणा होई पारे, किंतु मागुणीर शगड़ दिने हेले बंद हुए नाही। से कहे रजा घरे जोड़ा जोड़ा मोटर कार अच्छे सत, किंतु तापरी इंजीनियर नाहांती। ता शगड़ रजा घर मोटरठू बळे। 12 वर्षर अति परिचित साथी कालिया और कसरा बलद उपरे से हाथ मारी आउंसी देले ता गाड़ी रे पंप दिया हुए। जेतेबेले से शगड़ उपरे बसी गीत पदे बोली दिए, रामजे लईखन गले मृग मारी, तार मोटर चले। सेतेबेले श्यामल तरुपत्र तले गिरी कंदर भितरे प्रतिध्वनि उठे। अर्धसुप्त कुटुंब कुंभाटुआ ताकू उत्तर दियंती। पल्लीर बुला कुकुर दल चमकी उठी गाँव रे चहल पकाई दियंती। घड़घड़ी शब्दरे शगड़ चली जाए स्टेशन अभिमुखे। 50 वर्षर मागुणी 12 वर्षर साथी बलदों को धरी जेतेबेले भड़ा बोही चले 70-80 वर्ष तलर कहानी पानी परी बोही जाए। से कहे आगता निज कथा। तार केबे बापा माँ थिले, से केबे सुखरे बढ़ी खटरे शोथिला, से केबे घरे बसी 2 ओली पेट पुराई खाउथिला, आउ जनकर मधुर मिलन रे पुणी जीवनर सकल दुख भूली जाउथिला। से गढ़ी थिला गोटाए स्वप्न राज्य। से राज्यर से थिला राजा। राणी करी जहाकू आनीथिला जीवनटा से हसाई हसाई नचाउथिला। तार अधर तले से अमृत पिउथिला। तार चाहाणी भितरे से जगत देखुथिला। तार निश्वास रे से सुबास बारुथिला और तार पाद तले से फूल फुटिबार देखुथिला। किंतु से स्वप्न तार बेसी दिन रहिला नाही। स्वप्नमयी हसी हसी चलीगला ए संसारर से पाखकू। ए पाखे 2टी बलद घेनी गाँव रु स्टेशन को और स्टेशन रु गाँ को दिनके 2 थर जाई ताकू आर जन्मरे भेटिबाकू चेष्टा करुथिला। शगड़ बाहिला बेले एक कथा से समस्त को शुणाई कंदाई पकाए। निजे 2 टोपा लुह निजर चिरा कानी रे पोछि देई बलद उपरे हाथ मारी पुणी कहे आउ गोटिए गल्प। लोकों को बाट सरी जाए, किंतु तार गल्प सरे नाही। से कहे ता शगड़े न बसीछि किए? बसी नथिले बसी नथिबे खल्लीकोटर राजा, किंतु देवान कह, मैनेजर कह, वकील कह, महाजन कह, एपरिकी महात्मा भक्त पर्यंत कह, समस्ते बसीछंती ता शगड़े। ए सबु कथा कहिला बेले से एड़े उत्साह रे कहे जे
ବେଳେବେଳେ ବଳଦ ଦୁଇଟା ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ାଏ ନାହିଁ। ଜାଣିପାରିଲେ କହେ, ଏ ପଶୁଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଶୁଣିବାକୁ କାନଉଛନ୍ତି। ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ବଳଦ ଖଲ୍ଲିକୋଟର ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଇତିହାସ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇତିହାସର କେତେଟା ପୃଷ୍ଠା। ସେ ଇତିହାସ କହେ, ଏ ଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତିଙ୍କି ଚିହ୍ନିଛି। କେତେ ବାଳ ବିଧବା ଏହାରି ଉପରେ ବସି ଶାଶୁଘରୁ ବାପଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁହାଗିନୀ କୁଳବଧୂ ବାପଘରୁ ଶାଶୁଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଖଜଣା ଗଣ୍ଡାକ ଦେଇ ନପାରି ଯେଉଁଦିନ ମଣ୍ଡଳ ଗାଁର ଗଦା ରାଉଳ ଜେଲ୍ ଗଲା, ସେଇଦିନ ତା ଘରର ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଣ୍ଡା ଆଦି ଏହି ଶଗଡ଼ରେ ବୁହା ହୋଇ ଆସି ରଜାଘର କଚିରି ଦୁଆରେ ଜମା ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ବେନ୍ଦାଳିଆ ଗାଁର ମଧୁରଥେ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଧରାହେଲେ, ସେଦିନ ସେ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଓକିଲ ଆସି ରଜାଘର ପକ୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ରଇତ ନେତାଏ ହାତକଡ଼ା ପଡ଼ି କଚିରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଡ଼ି ସୁଖ ଦେଖିଛି, ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି। ଲୁହ ବୋହି ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଶୁଖିଲା ପାଳଗଦି ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି। ହସ ରୋଳରେ ଏଇ ଗାଡ଼ି କେତେ କମ୍ପିଛି। ଏଇସବୁ କଥା କହି ମାଗୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଏ, ମନେ ହୁଏ ମାଗୁଣୀ ଗୋଟାଏ ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ। ଏଇପରି 5-10ଟା ଇତିହାସକୁ ଏକାଠି କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟାଏ କୋଣାର୍କ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତା। ଦିନେ ମାଗୁଣୀ ଶୁଣିଲା ତା ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଲୋକେ ପଶିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସିଂହଘର ଗୋଟାଏ ମୋଟର ବସ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ହସି ହସି ଆକାଶ ଫଟାଇ ଦେଲା। କହିଲା, ମୋଟର ବସ୍? ତା କ'ଣ ମୋ କାଳିଆ କସରାକୁ ଟପିଯିବ? ଭଲ କରି ଆହାର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ହାତ ମାରିଦେବି, ଲୋକେ କ'ଣ ମୋ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସେ ଗାଡ଼ିକି ଯିବେ? ତାର ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସେ ଖାତିର କଲା ନାହିଁ। 2-4 ଦିନ ଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗଡ଼ରେ ମୋଟର ବସ୍ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲୋକେ କହିଲେ, ଏଥର ମାଗୁଣୀର ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିଲା। ଏକାବେଳେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ଘଣ୍ଟାକେ ଯେ 40 ମାଇଲ ଯିବ, ମାଗୁଣୀ କି ତାକୁ ବଳିଯିବ? କଥା ସତ। ଦୈତ ଦାନବ ପରି ଗଡ଼ରେ ମୋଟର ବସ୍ଟାକୁ ଦେଖି ମାଗୁଣୀର ମନରେ ଛନକା ପଶିଗଲା। ସେ କାନ୍ଦି ପାରିଲା ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ଭାବିଲା, ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି କୋଦଳା ସଭାକୁ। କିଏ କହୁଥିଲେ, କଳ ଜିନିଷଠୁ ହାତ ଜିନିଷ ଭଲ। ତାହେଲେ ମୋଟର କଳଠୁ କ'ଣ ମୋ ଶଗଡ଼ ଭଲ ନୁହେଁ? ଏତେ ଲୋକ ତ ସଭାରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ନାହିଁ? କର୍ମ ନ ବୁଝିଲେ ଯିବି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦରିଦ୍ରର ସାଥୀ ସେ, ଗରିବଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସେ। କ'ଣ କହିବେ, ମାଗୁଣୀ ମରିଯାଉ, ଆଉ ଏ ସିଂହେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ? ଷ୍ଟେସନରୁ ଗଡ଼କୁ ସିଂହଙ୍କ ବସ୍ ଚାଲିଲା। ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ବସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶଗଡ଼ ଖାଲି। ମାଗୁଣୀ ଯେତେ ଆଗରୁ ରାତି ଅଧରୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଶଗଡ଼ ହାଜର କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଗଲେ ବସ୍ରେ। ଯେତେ ନୂଆ ଅଖାର ଗଦି ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଧାଇଁଲେ ବସ୍ ଆଡ଼କୁ। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା। ସେ 2 ଓଳି ଖାଇକରି ଆସୁଥିଲା, ଓଳିଏ ଖାଇ ଅଇଲା। ସେ ଭାତ ଖାଇ ଆସୁଥିଲା, ତୋରାଣୀ ପିଇ ଅଇଲା। ସେ 2 ଦିନ ଓଳିରେ ଥରେ ପିଇ ଆସୁଥିଲା, କ୍ରମେ 3 ଓଳି ଚୁଲି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କାଳିଆ କସରାଙ୍କ ଛାତିହାଡ଼ ଦେଖାଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା, କିଏ କହିଲା ପାଗଳ, କିଏ ବା କହିଲା ବାୟା। ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ମାଗୁଣୀର କୁଡ଼ିଆ ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗି ଗାଁ ଲୋକେ ତା ଶବ କାଢ଼ିଲେ, ଦେଖିଲେ ଛିଣ୍ଡା କତରା ତଳେ 5 ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମାଗୁଣୀ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ମଶାଣିରେ ନିଆଁ ଜଳିଲା। ଆକାଶରେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଧୂଆଁ ପାର ହେଲେ। ପୃଥିବୀରେ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେ ଖବର ପାଇ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ଆହା, ମାଗୁଣୀ ଚାଲିଗଲା।